Pomože Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Danas se prazni ikona Presvete Bogorodice Kozeljšćanska i u današnjem videu želim da pričam o ovoj ikoni. Kozeljšćanska ikona Bogorodice je jedna od ikona kasnijeg proslavljenja i istovremeno jedna od najpoštovanijih. Ova ikona je italijanskog porijekla, a u Rusiju je donio jedan od dvorjana carice Elisavete Petrovne. Vlasnik ikone se oženio siromahom službenikom Zaporoške vojske. Tako je ikona došla u Ukrajinu. U 19. vijeku pripadao je porodici Kapnist i bio je njihova porodična svetinja. Ikona se nalazila u selu Kozeljšćina, nadam se da sam dobro izgovorila, uglavnom u Poltavskoj guberniji. Godine 1880. razboljela se ćerka gospodina Kapniste, Marija. Lokalni ljekar je utvrdio blagu dislokaciju noge sa pogrešnog nagiba u stranu i stavio gips. Nešto kasnije odvedena je kod Harkovskog hirurga. Također je i identifikovao dislokaciju. Da bi se umanjio bol u stopalu u prehodu, napravljena je specijalna cipela sa čeličnim oprugama koje su obavijale nogu iznad koljena i propisana je topla kupka. Post je prošao, ali pacijent nije osjetio olakšanje. Poslije Vaskrsa Marija je osjetila strašne bolove u drugoj nozi, koja je bila savijena u njoj, koji i prva. Njen otac se ponovo obratio ljekaru, koji je također pronašao dislokaciju na lijevoj nozi i stavio čelične opruge na ovu nogu, savjetujući joj da odmah odveze djevojčicu na Kavkaz na liječenje mineralnim vodama i planinskim vazduhom. Putovanje na Kavkaz i liječenje izazvalo je još veće patnje. Snaga djevojčice je pala, izgubila je svaku osjetljivost u rukama i nogama i nije ni osjetila injekcije. Prilikom pregleda pored prethodnog oštećenja tijela, konstatovane su dislokacije u ramenskim zglobovima i izrazita osjetljivost kičmenog stuba cijelom dužinom. Tako jak stepen bolesti i neizvjesnost uzroka natjerali su je da se vrati kući. U oktobru je otac otišao sa bolesnom ćerkom u Moskvu. Ovdje se obratio najpoznatijim ljekarima koji su izjavili da su nemoćni pred bolešću. Roditelji i pacijent su već očajavali u spasenju, ali odjednom se ukazala prilika da se obrati za pomoć stranom profesoru. Pošto je bilo dosta vremena do njegovog dolaska u Moskvi, pacijent je tražila da ide kući. Otac je pustio u selo, preuzevši od svoje žene riječ da će bolesnu ćerku dovesti u Moskvu kada dobije obavještenje o dolasku profesora. 21. februara 1881. godine dobio telegram da profesor ide u Moskvu. Takve vijesti su uznemirile pacijenta, da li bi i on, kao i ostali, ispao nemoćan. Majka, odlučivši da ode sutra dan, pokazujući na porodični lik, Bogorodice reče svoje ćerki: Maša, tako su je zvali, sutra idemo u Moskvu, uzmi Bogorodicu, očisti njenu haljinu i moli se jače pred zastupnikom našim, da iscijeli bolest tvoju. Samo bolesnica, izgubivši nadu zemaljske ljekare, svu nadu je polagala na Boga i svoju sudbinu, i svoju nemoć povjerila nebeskoj pomoć. Polagala na Boga. Ova ikona je dugo bila poznata kao čudotvorna. Prema narodnim pričama, ona je posebno pomagala djevojkama koje su je pribjegle za molbom da urede porodičnu sreću. Istovremeno je uspostavljen običaj da poklonik čisti rizu na ikoni brišući je vatom ili peškirom. Privijajući svetu ikonu na grudima, bolesnica uz pomoć svoje majke trljala i svu težinu bolesti izlivala tugo i očajanje duše pred licem Bogorodice. I uslišena je usrdna vatrena molitva bolesne djevojke. Odmah je osjetila snagu u rukama i nogama i glasno povikala: Mama, mama, osjećam noge, mama, osjećam i ruke. Odgrunula je metalne rekvizite i zavoj i počela slobodno da šeta po prostoriji, nastavljajući da pobožno drži u rukama lik Bogorodice. Odmah je pozvan paroh i obavljeno je blagodaranje pred likom Bogorodice. O radosnom događaju se ubrzo proučilo i u okolnim selima. Majka je sa svojom oporavljenom ćerkom otišla u Moskvu i ponijela sa sobom sveti lik Bogorodice. Glas o isceljenju brzo se proširio Moskvom i ljudi su počeli da hrle prvo u hotelsku sobu, a potom i u crkvu gdje je ikona prenijeta. Od ikone je bilo još nekoliko isceljenja. Kada se porodica vratila kući u Kozeljšćinu, cijel komšiluk je već znao za isceljenje od kozeljšćanske ikone Bogorodice
koja se desila u Moskvi i mnogi su se okupili da se poklone ikoni. Ikonu nije bilo moguće držati dalje u kući i to uz dozvolu njegovog. Tako da je njegovo preosveštenstvo Jovan arhijepiskop Poltavski 23. aprila 1881. godine ikonu prenio u posebnu izgrađenu privremenu kapelu. Svakog dana od ranog jutra molitveno pjevanje i čitanje akatista nije prestalo pred ikonom, a godine 1882. podignuta je crkva, a odlukom Svetog sinoda od marta 1885. godine osnovana je ženska zajednica koja je 17. februara 1891. godine pretvorena u manastir u čast rođenja Presvete Bogorodice. Kada je manastir zatvoren 1929. godine, ikonu su monahinje tajno odnijele u Skit sela Obitok, a nakon zatvaranja 1932. godine tajno su čuvali u mjestu Kobaljaki. Između Drugog svjetskog rata ponovo je boravila u Kozlišćinskom manastiru, zatim u Lebendinskom manastiru u Čerkaskoj oblasti, od 1961. godine u Kijevskom stanu kod bivših monahinja Kozlišćinskog, a tek 23. februara 1993. godine vratila se u Kozlišćinu. S praznikom, amin.